Alhamdulillah, dari tadi kita membaca zikir dan sholawat. Saatnya hati dan pikiran kita isi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat agar menjadi bekal buat kita dan oleh-oleh untuk keluarga kita yang di rumah. Oleh karena itu, mari kita dengarkan Mawa'idul Husna yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Syedil Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mahdhar, yang akan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Abdul Rahim Al-Ustaz Badrut Tamam. Waktu dan tempat dipersilahkan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi jama'ana wa iyyakum ala mahabbatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. فكما اجتمعنا على محبته نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على حوضه المورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di sini sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita berkumpul di tempat ini untuk menunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak di hari kiamat kita dikumpulkan ada di telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana siapapun meminum seteguk air saja di situ tidak akan merasa haus selama-lamanya. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم مرة وهو جالس مع أصحابه وشوقاه لأحبابي قالوا يا رسول الله أولسنا نحن أحبابك قال أنتم أصحابي قالوا فمن أحبابك يا رسول الله قال قوم يأتون من بعدي لم يروني يود أحدهم لو يراني بملء الدنيا ذهبا. Suatu ketika pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah bersabda, "Alangkah rindunya aku kepada para kekasihku." Para sahabat merasa heran, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami adalah kekasih-kekasih Anda?" Nabi Muhammad menjelaskan, "Kalian adalah sahabat-sahabatku. Kekasih-kekasihku yang aku rindukan adalah orang-orang yang akan datang di masa depan, di masa mendatang. Mereka beriman kepadaku padahal tidak pernah melihatku. Mereka sangat kepingin bertemu aku, bahkan mereka rela membayar emas seisi dunia hanya untuk memandang wajahku." العامل في آخر الزمان بسنة النبي محمد قال صلى الله عليه وسلم يدرك عمل 50. قال منا ومنكم قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل منكم لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون لأن في آخر الزمان القابض على دينه كالقابض على الجمر لشدة وكثرة الفتن. Orang yang beramal baik di zaman akhir seperti zaman kita saat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan diberi pahala 50 orang. Artinya seperti ibadah yang dilakukan oleh 50 orang. Sahabat bertanya, 50 orang ini dari kalangan kami para sahabat Anda wahai Rasulullah, ataukah dari kalangan mereka? Rasulullah menjelaskan, mereka yang di akhir zaman melakukan amal satu kali saja maka akan mendapatkan pahala seperti
yang didapatkan oleh 50 orang dari kalian wahai para sahabatku. Kenapa demikian? Karena kalian saat ini para sahabatku, kalau kalian mau berbuat baik banyak yang membantu. Sementara mereka di akhir zaman kalau mau berbuat baik tidak ada yang mau membantu. ثوبان خادم النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما دخل على النبي محمد رأى عليه آثار الصفرة والتعب شاحب اللون. يا ثوبان أبيك مرض؟ قال لا يا رسول الله، لكنني إذا مضى يوم أو أيام لم أرك لم يطب لي طعام ولا منام. فقلت كيف هذا في الدنيا فكيف إذا أنا يوم القيامة إن لم أدخل الجنة لم أرك وإن دخلت الجنة كنت في أعلاها وكنت دونك. فقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا ثوبان المرء مع من أحب. ففرح ثوبان وتهلل وجهه فرحا وسرورا وذهب ما به من تعب. فلما أخبر أصحاب النبي محمد اتخذوا ذلك اليوم عيدا فكان أعظم وأحسن يوم لهم بعد يوم إسلامهم. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya khadim, punya pembantu, diantaranya bernama Sayyidina Sauban. Suatu ketika Sayyidina Sauban bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan wajahnya itu pucat seperti orang sakit. Akhirnya Rasulullah bertanya, Sauban, apakah kamu sakit? Beliau menjawab, Sayyidina Sauban, tidak Rasulullah, aku tidak sakit. Cuma aku sering kepikiran, sering bersedih, sering gelisah. Aku ini kalau di dunia beberapa hari saja tidak memandang wajahmu, maka aku tidak bisa makan dan tidak bisa tidur. Kemudian aku berpikir, kalau di dunia saja beberapa hari saja aku tidak memandang wajahmu, aku langsung begini keadaanku, tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Padahal kapanpun aku ingin bertemu kamu, bertemu Anda, bisa. Saya kepikiran bagaimana nanti ketika di akhirat kalau saya tidak bertemu Anda. Kalau saya masuk surga, dimasukkan surga oleh Allah, tentu surga saya dan surga Anda beda. Anda berada di surga yang paling tinggi. Sementara kalau aku tidak dimasukkan surga oleh Allah, maka selama-lamanya tidak akan bisa memandang Anda, tidak bisa bertemu Anda. Ini yang membuat aku seperti ini wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bersabda, ya Sauban, almar'u ma'aman ahab. Ketahuilah wahai Sauban, seseorang akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang dia cintai. Seketika itu Sayyidina Sauban langsung bergembira dan keliling Madinah menghabarkan kepada para sahabat, bercerita kepada para sahabat tentang hadis Rasulullah SAW ini. Akhirnya semua sahabat yang ada di Madinah bergembira dan menjadikan hari itu sebagai hari raya, hari yang paling bahagia setelah hari mereka masuk Islam. فثمرة الأعمال الصالحة وثمرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا اقترنت بالمحبة والصدق والإخلاص كانت ثمرتها حالة. قال الحبيب علي حبشي ذات مرة هذه الصلاة من أتى بها مجربة لرؤية النبي محمد. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. فقال بعض أصحابي كم عدد يا حبيب؟ فقال ولو مرة مع التعظيم والصدق والمحبة والإخلاص. Amal ibadah itu termasuk membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan memberikan hasil kontan kepada kita dengan syarat kalau kita melakukannya, kita membacanya disertai rasa cinta kepada Rasulullah,
disertai keseriusan, disertai ta'zim, dan disertai ikhlas. Suatu ketika Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi berkata kepada murid-muridnya, ada satu segot solawat yang jika ini dibaca maka akan menyebabkan pembacanya segera bisa bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya adalah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sallim. Sebagian santri beliau bertanya, berapa kali bacanya Habib? Kata Habib Ali Habsyi, walaupun satu kali kalian akan langsung bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asal membaca dengan rasa cinta, ta'zim dan pengagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ikhlas. Sayyidi Abul Hasan Asy-Syadzili ra'a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam قال يا رسول الله من صلى عليك مرة صلى الله عليه بها 10 وكتب الله له 10 حسنات ومع عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. قال نعم هذا بحضور قلب أو بغير حضور. قال هذا إذا كان بغير حضور، أما إذا كان بحضور قلب فلا يعلم ثوابها إلا الله سبحانه وتعالى. Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya mendengar dalam hadis yang kau sabdakan, barang siapa bersolawat kepada Anda 1 kali saja maka akan dibalas 10 solawat oleh Allah, akan dicatat 10 kebaikan, akan dihapus 10 kesalahan dan akan ditinggikan 10 derajat. Apakah pahala ini bisa didapatkan ketika solawatnya itu disertai hadirnya hati, bukan hanya lesan bersolawat tapi hati juga bersolawat, atau walaupun hanya lisan bersolawat tapi hatinya, pikirannya kemana, ke yang lain? Rasulullah menjawab, pahala itu didapatkan oleh orang yang bersolawat tapi hatinya mikir yang lain tanpa hadirnya hati. Adapun 1 kali solawat disertai hadirnya hati, pahalanya bukan itu, pahalanya sangat besar sehingga tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ubay bin Ka'ab عندما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه يكثر من الصلاة عليه بشره ب4 بشارات. قالوا إذن يغفر ذنبك ويفرج همك ويكشف غمك ويقضى دينك. عجيب لمن يشتكي كثرة الديون وعنده العلاج والدواء الشافي لقضاء الديون، بل الشافي من جميع الأمراض التي أعيت الأطباء. كثير من الأمراض قال الأطباء للمرضى لا علاج لكم، لكن كان أصحاب ذلك المرض أهل همة أهل عزيمة فاعتكفوا على الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فحصل لهم الشفاء. حتى عند مراجعة الأطباء تعجب الأطباء، من داواكم؟ فقالوا طبيب الأطباء محمد بن عبد الله محبوب الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وآله وسلم. Memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pahalanya sangat besar, keutamaannya sangat agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab ketika Sayyidina Ubay cerita bahwa beliau memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Wahai Ubay, ketahuilah siapapun yang memperbanyak salawat kepadaku maka akan mendapatkan 4 kabar gembira dari Allah. Yang pertama, semua dosa-dosanya akan diampuni. Kedua, semua kesedihan-kesedihan yang disebabkan kejadian-kejadian di masa lalu akan dihilangkan. Yang ketiga, semua kesedihan dan kekhawatiran akan hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang juga akan dihilangkan. Yang keempat, semua hutang-hutangnya akan dilunasi oleh Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Karena itu sangat heran, banyak orang mengeluh dililit hutang, sulit untuk melunasi.
Akhirnya bersedih. Tidak usah sedih, ada obat yang sangat mujarab agar supaya hutang itu cepat lunas. Perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Bukan hanya utang, segala penyakit, bahkan yang menurut kedokteran sudah tidak ada obatnya, sholawat bisa menjadi obat. Dan ini terbukti, banyak orang sakit parah, kata dokter sudah tinggal menunggu waktu kematian saja karena tidak ditemukan obatnya. Kemudian mereka, orang yang sakit, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, akhirnya sembuh. Ketika dokter mengetahui, mereka merasa heran, siapa yang mengobati kamu? Kok bisa sembuh? Secara ilmu kedokteran ini tidak mungkin sembuh. Mereka menjawab, aku diobati oleh dokternya para dokter, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak sholawat kepada beliau. Ibadatul ikthar min as-salati ala Nabi Muhammad la yuwaffaq laha illa sa'id. لا يوفق لها إلا من كتب الله له الموت على حسن الخاتمة. عبادة الإكثار من الصلاة على النبي فائدتها في الدنيا بالخير الكثير والبركة في المال والعيال والبركة في العمر، وفي الآخرة القرب من النبي محمد إذ هو القائل أقربكم مني مجلسا، وفي رواية أحقكم بي يوم القيامة أكثركم علي صلاة، أحقكم بالنظر إلي، أحقكم بالكلام معي، أحقكم بالجلوس قربي، أكثركم علي صلاة. فأكثروا من الصلاة على النبي محمد، فكثير كانوا في المعاصي وفي الفساد أكثر من الصلاة على النبي، فنقلهم الله من ذل المعصية إلى عز الطاعة. كثير هم كانوا مقصرين فأكثروا من الصلاة على النبي فأكرمهم الله بالتشمير في طاعة الله. كثير هم من كانوا على الحسنى فأكثروا من الصلاة على النبي فزادهم الله إحسانا ونورا. Perlu kita ketahui, kata beliau, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah ibadah istimewa. Tidak akan mampu memperbanyak sholawat kecuali orang yang ditakdirkan menjadi orang beruntung. Tidak akan mampu memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad kecuali orang yang ditakdirkan meninggal kelak dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang calon su'ul khotimah tidak bakalan bisa memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad ini memiliki faedah di dunia dan juga nanti di akhirat. Faedah di dunia yaitu akan mendatangkan banyak kebaikan, menjadikan harta kita berkah, keluarga kita berkah, semua yang ada di sekeliling kita menjadi berkah. Di hari kiamat, orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi itu akan menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi, paling berhak untuk sering memandang wajah Nabi, paling berhak untuk sering berbicara kepada Nabi, paling berhak untuk sering duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kata, karena itu perbanyaklah sholawat kepada Nabi. Faedahnya ini sangat besar sekali. Beliau mengatakan, banyak orang yang dulunya ahli maksiat tidak bisa tobat, gara-gara memperbanyak sholawat dipindah oleh Allah dari ahli maksiat menjadi orang yang bertobat dan menjadi orang yang ahli ibadah. Banyak orang dulunya itu malas untuk ibadah, ceroboh di dalam ketaatan, dengan barokah memperbanyak sholawat dirubah menjadi orang yang semangat dalam ketaatan. Banyak orang yang dulunya sudah baik, dengan barokah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditambah kebaikannya dan ditambah cahaya keimanannya. نظر الله سبحانه وتعالى إلى قلوب العباد فلم يجد قلب أرحم للعباد من قلب النبي محمد، فلهذا اصطفاه على جميع العباد. وكلما كان الإنسان في قلبه رحمة لإخوانه المسلمين كان أقرب لرب العباد ولسيد العباد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه الرحمة تنتج عن المحبة، فإن من كان في قلبه الرحمة فإنه يكون قريبا من رب العباد ومن سيد العباد.
فقد قال الله سبحانه وتعالى الراحمون يرحمهم الله يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء ولرحمته بنا صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا من كل شر ودلنا على كل خير فجزى الله عنا سيدنا ومولانا محمد خير ما جزى نبيا عن أمته وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه من قال جزى الله عنا سيدنا محمد ما هو أهله فقد أتعب 70 ملكا ألف صباح. Allah melihat hati semua hambanya. Ternyata yang paling dipenuhi kasih sayang adalah hatinya Nabi Muhammad SAW. Hati yang paling dipenuhi kasih sayang adalah hatinya Nabi Muhammad. Karena itu orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, yang paling dicintai Allah dan paling dicintai Nabi Muhammad adalah orang yang di hatinya dipenuhi kasih sayang. Dalam hadis dijelaskan ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang menyayangi orang lain, di hatinya dipenuhi kasih sayang, maka akan disayangi oleh Allah yang bersifat ar-rahman. Karena itu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, maka kalian akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk bentuk kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya, beliau selalu memberi peringatan kepada kita agar supaya kita menjauhi segala keburukan dan menunjukkan kepada kita segala kebaikan. Karena itu semoga Allah membalas dengan balasan yang terbaik kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau berkata, barang siapa membaca zikir berikut ini, doa berikut ini, jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Siapa yang membaca ini satu kali saja, maka pahalanya sangat besar, sehingga membuat capek malaikat 70 malaikat untuk mencatat pahalanya bukan sehari, selama 1000 hari. Hanya membaca itu tadi, jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahluh. Ini pahalanya dicatat malaikat 70 sampai kecapean selama 1000 hari. فالرحمة بأولادنا أن نوصيهم ونعلمهم الخير ونحذرهم من كل شر. الرحمة بأولادنا أن نأمرهم بالصلاة في أوقاتها. فقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة يا أبا هريرة مر أهلك بالصلاة يرزقك الله من حيث لا تحتسب فهي نور في الدنيا ونور وبرهان يوم القيامة حتى أن الآباء في قبورهم يفرحون بأولادهم إذا هم واظبوا على الصلاة. عبد الله بن رواحة لما استشهد في غزوة مؤتة تخلف ابنه ليلة من الليالي عن الجماعة في صلاة العشاء مع النبي محمد، فرآه في تلك الليلة فقال له يا ولدي لقد أخزيتني البارحة في عسكر الأموات. على ماذا؟ تأخر عن الجماعة ولم يترك الصلاة. استحييت في قبري عند أهل القبور. فكل أخبارك أهل الدنيا تبلغ لآبائهم وأجدادهم وأمهاتهم وجداتهم، فإذا كانت صالحة سروا واستبشروا بها. Tadi beliau mengajak kita untuk menjadi orang yang memiliki hati yang dipenuhi dengan kasih sayang. Kasih sayang kepada siapapun, termasuk anak kita. Bagaimana kita menyayangi anak kita? Dengan selalu memerintahkan mereka melakukan kebaikan, mengingatkan mereka agar menjauhi perbuatan-perbuatan buruk, selalu memerintahkan mereka untuk menjaga sholat pada waktunya. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Sayyidina Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, perintahkanlah, ajaklah keluargamu untuk menjaga sholat, maka rizkimu akan dijamin oleh Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sholat ini akan menjadi cahaya bagi kita di dunia dan nanti di hari kiamat.
Dan perlu kita ketahui, apapun yang kita lakukan, kita yang masih hidup di dunia ini, apapun yang kita lakukan di dunia akan sampai beritanya, akan sampai kabarnya kepada keluarga kita, ayah ibu kita, kakek nenek kita yang sudah meninggal ada di kuburan. Dalilnya dulu ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Beliau ini gugur sebagai syahid dalam salah satu peperangan. Putranya pernah ketinggalan jamaah sholat isya, telat, bukan gak sholat, bukan tidak jamaah, telat hadir jamaah sholat isya bersama Rasulullah SAW. Malam harinya langsung bermimpi ketemu abahnya, Sayyidina Abdullah bin Rawahah yang sudah meninggal. Abahnya sangat marah, ayahnya sangat marah. Wahai putraku, engkau sungguh betul-betul telah mempermalukan aku di hadapan seluruh ahli kubur. Gara-gara apa? Bukan gara-gara tidak sholat, bukan gara-gara tidak jamaah, telat datang jamaah. Bagaimana kalau tidak jamaah? Bagaimana kalau tidak sholat? Tentu akan mempermalukan keluarga kita yang sudah meninggal. Karena itu jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Semua yang kita lakukan di dunia ini akan sampai pada mereka. Kalau kita melakukan kebaikan, itu akan membuat orang tua kita bahagia ada di alam barzakh sana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ذات مرة وهو يمشي إلى السوق رأى بنت صغيرة تبكي فجلس إليها ما يبكيك يا بنية فقالت أهلي أعطوني 4 دراهم لأشتري حاجة من السوق فأضعتها فأخاف أن أرجع إلى أهلي فيضربوني فأعطاها 4 دراهم وقال لها اذهبي واقضي حاجة أهلك ثم رجع فيها هي في الطريق تبكي فقال له ما يبكيك قال لقد تأخرت عن أهلي وأخاف أن يعاتبوني على التأخير فقال أين هو بيت أهلك فقالت يا آخر المدينة فذهب معه يمشي مسافات طويلة ليشفع لها عند أهلها فلما دخل على ذلك البيت فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلم يرد أحد عليه السلام ثم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لم يرد عليه أحد السلام فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الثالثة وعادته صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيت وسلم 3 لم يكرر بل يرجع فلما لم يسمع أراد أن يرجع فسمع الرد من داخل البيت يقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله فقال لماذا لم ترد السلام من أول مرة قالوا علمنا أن سلامك بركة ورحمة فأحببنا أن نزداد من البركة والرحمة فقال لك حاجة يا رسول الله فقال حاجتي إليكم هذه البنت أن لا تعاتبوها على تأخيرها فقالوا هي حرة لوجه الله سبحانه وتعالى هذه الرحمة. من اليوم يرى طفل صغير يبكي في الشارع فيوقف سيارته يوقف دراجته لينظر ما حاله فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يذهب عن هذه البنت حتى رأى الفرح والسرور في وجهها بهذا فاق العباد بالرحمة صاروا أولياء بسخاوة النفوس ورحمة العباد ونفع العباد بهذا زادوا وفاقوا كل العباد فالله يجعل في قلوبنا وقلوبكم الرحمة ويسلك بنا طريق الرحمة ويحببنا وإياكم إلى نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Nabi Muhammad SAW bukan hanya mengajak kita untuk menyayangi orang lain, tapi beliau adalah contoh terbaik dalam kasih sayang kepada siapapun, tanpa pilih-pilih. Suatu ketika pernah Nabi itu keliling pasar untuk ngontrol aktivitas yang ada di pasar, benar atau tidak. Ketika beliau keliling di pasar, bertemu anak perempuan kecil yang masih kecil nangis.
ada di pinggiran pasar begitu nangis. Nabi yang merupakan pemimpin seluruh umat, yang kesibukannya begitu banyak, tidak cuek begitu saja. Nabi berhenti, duduk di samping anak kecil yang nangis tadi, bertanya, kenapa kamu nangis? Ada apa? Akhirnya si anak kecil tadi berkata, iya, saya ini seorang budak. Zaman dulu ada budak, hamba sahaya. Tadi saya oleh tuan saya disuruh belanja ke pasar, dikasih uang 4 dirham. Uangnya hilang. Sehingga saya takut untuk pulang, takut dimarahi. Kata Rasulullah, oh enggak usah nangis, tenang saja. Ini saya ganti uangnya 4 dirham. Silakan belanja. Seneng. Si anak kecil tadi seneng. Yang asalnya nangis menjadi tertawa, bergembira. Kemudian anak itu pergi dalam keadaan bergembira. Nabi keliling lagi ke pasar. Tidak lama ketemu anak kecil tadi, nangis lagi. Asalnya sudah tertawa, ternyata kok nangis lagi. Nabi merasa heran. Ditanyai lagi, loh kenapa kok nangis lagi? Kan uangnya sudah diganti. Tadi sudah tertawa, sekarang kok nangis lagi? Anak kecil tadi menjawab, iya Rasulullah, memang uangnya sudah Anda ganti. Cuma saya telat. Harusnya saya pulang lebih cepat. Gara-gara uang tadi hilang, belanjaan sudah saya beli. Cuman saya telat. Saya takut dimarahi kalau pulang dalam keadaan telat seperti ini. Apa kata Rasulullah? Sudah, tidak usah bersedih. Tidak usah nangis. Tunjukkan di mana rumah tuan kamu, biar aku antar ke sana. Akhirnya ditunjukkan di sana Rasulullah di ujung Madinah, sangat jauh sekali. Tidak apa-apa, ayo tak antar jalan kaki. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin seluruh makhluk, yang tentu kesibukannya tidak akan terkalahkan oleh kesibukan siapapun. Masih sempat-sempatnya karena kasih sayang yang begitu besar, nganter anak perempuan kecil ke rumah tuannya di ujung kota Madinah yang jaraknya begitu jauh, jalan kaki hanya untuk agar supaya tuannya tidak memarahinya. Sesampainya di rumah tuannya, Rasulullah mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang menjawab dari rumah itu. Rasulullah mengucapkan salam yang kedua kali, lagi-lagi tidak ada jawaban. Rasulullah mengucapkan salam ketiga kali, belum juga ada jawaban. Akhirnya Rasulullah hendak pergi karena adab yang diajarkan oleh Rasulullah dan yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, kalau mengucapkan salam ke satu rumah sebanyak 3 kali tidak ada jawaban, tidak usah diulang lagi, langsung pergi. Akhirnya Rasulullah hendak pergi. Ketika Rasulullah hendak pergi, terdengar jawaban Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari dalam rumah. Kemudian Rasulullah menanyai pemilik rumah, kenapa baru jawab sekarang? Dari tadi memangnya salamku tidak terdengar. Sudah terdengar Rasulullah, tapi kami sengaja tidak menjawab salam Anda, karena salam adalah doa. Kalau Anda yang mengucapkan Rasulullah, maka akan mendatangkan rahmat, mendatangkan keberkahan kepada rumah dan seluruh penghuninya. Karena itu kalau Anda salam 1 kali, langsung saya jawab, tentu Anda tidak akan salam lagi. Saya biarkan dengan sengaja, biar Anda mengucapkan salam 3 kali, biar bertambah berkah, biar bertambah rahmat rumah dan penghuninya ini. Kemudian tuan rumah tadi bertanya, ada apa Rasulullah, Anda jauh-jauh datang ke sini, ada perlu apa? Kata Rasulullah, aku tidak ada perlu apa-apa, cuma satu. Ini anak perempuan kecil ini, budak perempuan kalian kan, tadi disuruh belanja, tadi uangnya hilang, akhirnya saya ganti, tapi kemudian telat. Saya datang ke sini ingin memberikan syafaat untuk dia, minta syafaat kepada kalian, tolong jangan marahi anak ini. Hanya untuk itu. Akhirnya apa kata tuan rumah tadi? Ya Rasulullah, demi Anda, demi Allah Subhanahu wa ta'ala, anak kecil ini sekarang juga saya merdekakan. Ya.
Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Kita kalau mengendarai mobil di jalan raya atau mengendarai sepeda di jalan raya, kemudian ada anak kecil menangis di pinggir jalan, apakah pernah kita berhenti menanyai kenapa nangis, membantu kesulitannya, menyenangkan hatinya? Perhatikan tadi Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang dari tadi kita ngaku cinta, memperbanyak salawat pada beliau. Apakah kita niru akhlak beliau? Siapa dari kita yang melakukan akhlak ini? Ini Nabi kita. Kalau memang kita mencintai Nabi, laksanakan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. الله يبارك لنا ولكم إن شاء الله ويجعل في قلوبنا رحمة للعباد ويجعلنا وإياكم متناصحين ابتغاء مرضات العباد رب العباد وابتغاء مرضات سيد العباد محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما ويبارك في من كان سببا في هذا الجمع من كان سببا في اجتماعنا على محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبارك فيه وبأهل بيته ويجعل بينهم المودة والسكينة والرحمة ويرزقنا وإياكم رزقا معينا على طاعة الله وعلى طاعة حبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويجعلنا وإياكم من الذين يحبون أن ينتقلوا من حالة سيئة إلى حسنة ومن حسنة إلى أحسن ونعزم عزما جيدا أن نبدل سيئاتنا الماضيات بحسنات جديدات ولا ننصرف وإياكم من هذا المجلس إلا بذنوب مغفورات ويصلح الإمام والمسلمين يا رحمن يا رحيم ويفرج عن إخواننا في فلسطين يا رب العالمين. Beliau berdoa semoga kita senantiasa dibantu oleh Allah untuk berada di jalan rahmat, jalan kasih sayang, jalannya Nabi pembawa kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang dipenuhi berkah, dijadikan hati kita hati yang penuh kasih sayang, yang saling memberikan nasihat pada kebaikan. Dan semoga perkumpulan kita ini pada malam hari ini jadikan perkumpulan yang penuh rahmat. Dan semoga semua panitia yang membantu terlaksananya acara ini diberi keberkahan oleh Allah. Yang panitianya, keluarganya juga diberi keberkahan sehingga dijadikan keluarga yang penuh sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan semoga kita semuanya dilapangkan rizki kita oleh Allah, rizki yang bisa membantu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah SAW. Dan semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang kepingin untuk merubah keadaan kita dari jelek menjadi baik, yang asalnya baik kepingin berubah menjadi lebih baik lagi. Dan semoga kita ketika pulang nanti dalam hati kita punya niat yang kuat untuk merubah keadaan kita menjadi baik. Dan semoga semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga pemimpin kita dijadikan orang-orang yang baik oleh Allah. Dan semoga umat Islam dimanapun berada, khususnya di Palestina, segera diangkat musibahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مازورا. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه ووفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حي يا قيوم يا كريم ذا الجلال والإكرام. اللهم اصلحنا وأصلح بنا وأصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاك صلاح للإسلام والمسلمين. آمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. آمين. على أعدائهم أعداء الدين يا رب العالمين. آمين. اللهم احينا حياة طيبة وجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا وانصرنا على عدوك وعدونا وتولنا بولاك واحمنا بحماك برحمتك يا أرحم الراحمين. وأصل الأعمال في طاعتك وطاعة حبيبك محمد واجعل آخر كلامنا بعد انقضاء أجالنا بعد طول عمر في خير ولطف وعافية قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا
إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم احينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث. اللهم ثبت علما في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا واستر بها عيوبنا واصلح بها قلوبنا واصلح بها نياتنا ومقاصدنا واصلح بها أولادنا وبناتنا ونساءنا يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، ارحمنا والمحبين والحاضرين والناظرين والسامعين ومن حاط بشفقة قلوبنا أجمعين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والطف بنا وبإخواننا في فلسطين، والطف بنا وبهم لطفا جابا بارتك الذي وسع أهل السماوات والأرض. والطف بنا وبهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف بلطفك الخفي 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 الذي من لطفت به كفي. الطف بنا وبهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف، إنك قلت وقولك الحق. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.